tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. This evening I would like to share to all of you about concentration. Concentrate from the Anapanasati and from 4-element meditation, how to practice and take deep concentration. Okay? Malam ini saya ingin mengajarkan kepada kita mengenai konsentrasi, Anapanasati dan 4 elemen dan bagaimana mencapai konsentrasi mendalam. And good today, very good interview time because see many people progress, many people got nimitta very quick because see the light. Don't know why, maybe because on last night I think so. So good for you to progress for meditation is very important. So as soon as you can see the light and the nimitta, and you get a nimitta stable, you know how to do absorption on the nimitta. Within this retreat, within these 10 days, you can do that. Very, very good for your future. And it's a very beautiful. The nimitta is not that easy. Not easy to get nimitta. I've been told all of you have very good parami. Based on your parami, and you also put a lot of effort and a lot of mindfulness, because of that you can see it. Not easy, you know. So within this a few days, you can see it's very good. But don't be so proud, no? Concentration can drop too, but you need to maintain continuously, need to practice. Jadi dalam interview hari ini hasilnya sangat bagus. Banyak orang sudah bisa melihat nimitta. Juga kemajuannya lumayan bagus. Jadi mungkin karena kemarin saya mengomeli kita ya. Lalu nimitta yang stabil itu sangat penting. Dengan adanya nimitta yang stabil kita bisa melakukan absorpsi dan mencapai jhana. Ini sangat baik untuk masa depan kita. Mendapatkan nimitta itu tidak gampang. Diperlukan parami yang baik dan usaha dan perhatian pada nafas, pada objek kita yang terus menerus. Jadi kita mempunyai parami yang baik dan kita juga sudah cukup berusaha sehingga banyak orang yang bisa melihat dan mendapatkan nimitta. When in the retreat or in the school anyway, teacher and the student relationship is very important. When teacher told you there is no good, don't do. There is good to do. If you follow it, it's good for you. You don't want to follow, you get angry. This teacher is always want to bring us, you know, we are right. She's always want to scold this, scold that. You feel that, and you want to do negative energy. Who were lost? Who were lost? Jadi dalam retreat hubungan antara guru dengan siswa itu sangat penting. Kalau misalnya sang guru sudah mengajarkan, oh ini baik, mesti berbuat seperti ini, kalau ini diikuti hasilnya akan baik. Tapi kita malah merasa, oh guru ini suka mengomel, suka mengatakan yang tidak kita sukai, jadi kita tidak mau mengikuti. Kalau kita seperti ini, yang rugi siapa? Who are lost? Yang rugi siapa? Jawab yang keras dong. You, okay, not me. Okay. You are lost. I can stay comfortable, no need to teach. I can retire very easily, you know. It's good. Naughty student, if I can see many naughty students, very good for me to retire quickly. If not, you are too good for me, difficult to let go. Jadi yang rugi itu kita sendiri ya, bukan Saleh. Saleh sebenarnya bisa aja tinggal sendiri gitu dengan enak. Dia bisa pensiun dengan cepat. Jadi kalau misalnya kita nakal ya, tidak mau mendengarkan kata-kata Saleh, Saleh juga mau pensiun tuh dengan cepat.
That is very important, and one of the story also before I start my concentration, but that maybe long time, long talk. Maybe the next day will be better. Okay, so I just want to explain concentration practice. From the Anapanasati, how to get concentration, you know already. The main object in and out breath. We have to control our mind to the breath, and control means the mind not to fall in the desire of want to see, want to listen. This is sense door. We have to close. Only the mind door we can open for the breath. Jadi yang tadi hubungan antara siswa dengan guru itu sangat penting ya. Lalu sekarang saya mau menjelaskan mengenai konsentrasi anapanasati. Untuk anapanasati objeknya adalah nafas masuk dan keluar. Jadi kita harus mengontrol pikiran kita itu terus pada objek kita. Jadi mengontrol pikiran itu maksudnya kita tidak mengikuti keinginan-keinginan kita, keinginan dari 6 pintu indera, tidak mau melihat atau mendengar gitu sesuatu yang kita inginkan. Yang dibuka cuma pintu pikiran dibuka terhadap objek kita. Jadi dari 6 pintu indera, 5 pintu indera itu harus kita tutup. We control our mind, not to control the breath. No? The breath must be very natural, in and out breath, in front of the nostril. Just relax and knowing of the breath. And sometimes when we touch the area, don't focus on the skin too much. If you go and focus on a touching point for a long time, you will miss with the sensation touching. Because of the touching, you will feel a vibration on your skin, or a hot and cold, the kind of sensation will happen. As soon as you concentrate on a sensation, then losing by the main object of the breath, then you go into the 4-element meditation. Okay. Jadi yang mesti kita kontrol itu pikiran kita, bukan nafas. Jadi nafas itu dibiarkan aja masuk dan keluar secara alamiah, dan kita itu mesti relax waktu bermeditasi. Kemudian sewaktu melakukan meditasi pada nafas, jangan diperhatikan atau jangan fokus pada daerah sentuh atau pada kulit. Kalau misalnya kita fokus pada daerah sentuh atau pada kulit kita, nantinya kita akan tercampur dengan sensasi tubuh. Jadi kita bisa merasakan seperti getaran atau panas, dingin. Itu adalah sensasi-sensasi untuk 4 elemen. Jadi kalau kita melakukan meditasi pada nafas, perhatian kita itu cukup pada aliran nafas yang masuk dan keluar aja. And some people they worry the breath is not so clear, it's not easy to get concentration. Because of that, they want to make it the breath to be very, very clear. So they will breathe so deeply. The sound also can come out. That way, after for a while you get tired. Don't do that. Just relax and breathe very naturally, in and out breath. As soon as you can feel the breath movement on the nostril, that's okay. Ada orang yang cemas ya, kalau misalnya nafasnya kurang jelas, tidak bisa dirasakan dengan jelas, itu susah berkonsentrasi. Jadi sebenarnya tidak perlu membuat nafas itu menjadi jelas. Kalau kita mau membuat nafas menjadi jelas, kita lalu bernafas dalam-dalam sampai-sampai nafas kita itu kedengaran ya. Tapi kalau kita berbuat seperti itu, kitanya cepat capek, lalu juga susah konsentrasi. Jadi untuk bermeditasi pada nafas cukup rileks, kemudian bernafas masuk keluar dengan alamiah, biarkan nafas itu keluar masuk secara wajar. As soon as you can feel the breath, did you have the object? Very easy. You just knowing, awareness of the breath, okay? Awareness of the breath. In breath, you know this coming in from the nostril. Out breath, you know coming out from the nostril. That's all. Just knowing the breath, in and out breath, in and out breath. Easy or difficult? Very easy. Just watch the breath. Don't know why difficult for you. Jadi begitu kita bisa merasakan objek, kita sudah punya. Jadi sudah gampang ya. Begitu kita bisa merasakan objek, kita cuma perlu menyadari nafas yang masuk dan keluar itu. Cuma perlu menyadari aliran nafas masuk dan aliran nafas keluar. Jadi menyadari nafas itu gampang atau susah? Okay, just relax and knowing then 1 to 2, 2 to 3, continuously we can count the breath. And then after 10 breaths and start again, another breath. Then you try in 10 minutes. 5 to 10 minutes you can doing continuously on the breath. That's you will be successful.
the mind is very light and very comfortable, the body very light, that feeling will happen because of your concentration. Jadi kita perlu rileks, kemudian menyadari, mengingat nafas, terus menerus mengetahui nafas. Pada mulanya kita bisa melakukan metode menghitung nafas masuk keluar 1, 2, 3, terus dilakukan sampai sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai berkonsentrasi, nantinya kita bisa merasakan tubuh pikiran kita itu ringan dan sangat menyenangkan, sangat enak. Terus tubuh juga menjadi ringan dan enak gitu. So when you have the concentration levels to happen, the breath slowly, the beginning maybe you feel obviously in and out breath. After for a while, for concentration, you feel very soft and very subtle. When on that subtle breath, we still need to maintain our mind on the breath in and out, in and out. Jadi setelah kita mempunyai suatu konsentrasi, ya pada awalnya kita bisa merasakan nafas itu sangat jelas, tapi setelah beberapa saat nafas itu menjadi lembut dan agak halus gitu. Jadi meskipun nafas itu halus, kita juga mesti tetap menyadari nafas itu masuk dan keluar. Then after for a while, you will feel that the brain and the mind is together, nothing else, no wandering thought, and very lightly you feel that. After for a while, mostly many students, after 50 minutes of concentration, they start to see the light. Some people within 5 minutes, depends on your parameters. Okay, your parameters is good, easily you can see. But don't get jealous to others. When people could see 10 minutes, within 10 minutes they could see the light. Why I cannot? Don't get upset too. Your duty is just keep on trying. Everyone have parameters. Sometimes, because our mind is not ready on the object, because of that you're gonna see. So keep on trying. Sure, you will be okay within these few days. Setelah beberapa saat, nafas dengan pikiran kita itu akan bersatu. Jadi pada saat itu tidak ada pikiran-pikiran liar yang mengganggu lagi. Jadi kalau misalnya kita bisa terus berkonsentrasi pada nafas seperti itu dalam 15 menit. Kebanyakan orang bisa melihat cahaya, bisa melihat nimitta. Ada orang bisa melihat bahkan dalam 5 menit. Nah, ini tergantung pada parami kita masing-masing. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa melihat cahaya dengan cepat, kita juga jangan cemburu ya, terus jangan marah atau tidak senang. Terus saja kita harus berusaha. Semua orang mempunyai parami. Before you see the light, instead of get concentration, you also can feel it in the body, and very light and very comfortable. And the mind is very happy. The feelings start to happen. The breath also very soft. The time many students like to follow in this sensation, and the mind start to follow in quiet. The breath also soft, and then slowly the breath disappear, and the mind start to fall to the sensation. And the mind start to concentrate on the body. So you have feel that then sensation is obvious, the mind is with that. Then slowly you feel very comfortable. After for a while, draw to the Bhavanga. Bhavanga is no object, no breathing, no more breath, and no nimitta. And then you only, the beginning you could feel lightly the sensation. After for a while, just drop like a sleepy mind, and not object, taking it out and not objects. So we call Bhavanga. Jadi kalau kita udah mulai berkonsentrasi, kita bisa merasakan tubuh kita itu ringan dan sangat menyenangkan. Kemudian pikiran juga senang gitu ya. Lalu pikiran dan nafas menjadi sangat halus. Kadang-kadang kalau nafas itu sudah menjadi sangat halus, kita merasa sangat enak, sangat menyenangkan. Kita suka mengikuti sensasi yang enak ini. Jadi kalau diikuti sensasi enak ini, pikiran itu kan tenang. Kalau kita ikuti nantinya kita mengikuti sensasi ini, terus diikuti terus, nafas itu menghilang, sensasinya menjadi jelas. Kemudian karena kita ikuti sensasi ini, kita kehilangan objek kita, yaitu nafas. Jadi tidak ada objek, kita cuma merasakan perasaan enak itu. Lama-lama nimitta juga hilang, objek kita hilang, kita jatuh dalam keadaan bhavanga. Itu keadaan seperti setengah sadar, seperti sadar atau tidak sadar gitu. So when you get at the mind, it start to get calm and peaceful. You still know you see the nimitta when the breath is soft and subtle. You need to be very careful
The mind should not follow in the sensation. The sensation, let it be piti, sukha, and then joy, happiness, happen, let it be. The mind still need the awareness on the breath, subtle breath. Don't forget about the main object. Then after for a while, while your improve by your concentration, you start to see about the color in front of your face or beside of your face. Jadi ketika pikiran kita itu tenang dan sangat diam ya, kita nafas itu juga menjadi sangat halus. Kita tidak boleh mengikuti sensasi tenang, sensasi menyenangkan itu, dibiarkan aja. Lalu pikiran kita harus terus menyadari nafas yang halus. When the breath is too subtle, sometimes the problem is the breath disappear. You cannot feel the breath in front of the nostrils, and the student waiting when the breath coming back. Wait for a while. After that, the wandering thought come in. Didn't feel the breath. And you should not wait for a long time. As soon as you cannot feel the breath, trying to breathe again. Purposely trying to make it the breath in breath and out breath breathing. Don't forget about breathing. And breathing, as soon as you breathe, the breath will appear again. So you just concentrate on the breath again. Jadi ketika nafas itu menjadi halus, kadang-kadang dia bisa hilang. Banyak orang ya kalau misalnya nafas itu hilang, dia tunggu sampai nafas itu kembali lagi. Tapi saat menunggu itu banyak pikiran-pikiran liar yang bisa muncul. Jadi jangan dilakukan seperti itu. Kalau misalnya nafasnya menghilang, coba lagi bernafas dengan pelan-pelan. Nantinya nafas itu akan muncul kembali. Setelah nafas itu muncul kembali, diperhatikan lagi nafas itu. Nafas masuk keluar diperhatikan terus. So at the beginning, when you see the color, you should not go and open your eye and don't get confused. Sometimes maybe there is sunlight and then the concentration will drop. And then you don't know this is true or not. Then you go and open your eye, concentration drop again. So any color happen to you, don't worry and let it be. Just stay awareness on the breath continuously. Jadi ketika kita melihat cahaya, kadang-kadang orang suka buka mata untuk memastikan apakah ini benar-benar nimitta atau cuma cahaya matahari. Jangan dilakukan seperti itu. Atau kadang-kadang kita sanksi terhadap diri kita sendiri. Ini benar atau enggak? Juga jangan diragukan. Jangan khawatir kalau melihat cahaya, dibiarkan aja. Perhatian kita tetap aja pada nafas. The beginning, many people see that gray color, yellow, orange. Different people have different colors, so that you should not worry and don't go and discuss each other. Then sometimes different color happen. Why you got this color? What I got this? You get confusion. Let it be what you see. Stay into awareness on your breath. And the first you see gray, yellow, orange is the first take on nimitta. Jadi ada orang yang bisa melihat cahaya berwarna abu-abu atau kuning atau orange ya. Jadi untuk orang yang berbeda itu cahaya yang dilihat warnanya juga berbeda-beda. Jadi jangan khawatir dan jangan mendiskusikan dengan orang lain. Kadang-kadang kalau udah didiskusikan kita malah jadi bingung. Loh kok nimitta dia warnanya begini, kok punya saya warnanya ini benar atau enggak gitu. Jadi jangan diskusikan, jangan khawatir. Yang penting perhatian kita itu terus saja pada nafas. So you continue with the breath, even the color, slowly the second level of nimitta is turning to the white color. And slowly will happen by concentration. You know that the second stage of nimitta is white color. Now I see it's yellow color. Okay, I want to get white. You go and think about white. I want to get white also not correct. This is imagination. Okay, don't think that, don't go and do that. Okay, just whatever you see there, any color, doesn't matter. You stay in the awareness on the breath. Then slowly when concentration and clarify, you slowly feel it, the white color will happen. Jadi yang tadi cahaya abu-abu atau yang berwarna itu ya, yang kuning atau orange itu adalah tahap pertama dari nimitta. Nah, tahap kedua dari nimitta itu cahaya itu berubah menjadi warna putih. Kalau kita sudah bisa melihat cahaya berwarna yang tadi, kadang-kadang kita sukanya, kita tahu yang berwarna itu tahap pertama dari nimitta. Kemudian tahap kedua itu yang berwarna putih. Jadi kita mau mengubah nimitta yang kita lihat itu menjadi warna putih. Kita terus berpikir putih. Jadi jangan seperti itu ya. Itu sudah menjadi imajinasi. Jadi kalau misalnya kita melihat cahaya yang berwarna, biarkan saja. Kemudian perhatian kita itu terus saja pada nafas. Nah, kalau misalnya kita terus pada nafas, nanti pelan-pelan secara otomatis cahaya yang berwarna ini bisa berubah menjadi warna putih. Some people, the nimitta on top of your head area, sometimes beside. You know that the nimitta must be in front of the nostril. What they did?
please come down, come down, come to the nostril, come to the nostril. Cannot do that, That is also not right to do it. So your concentration will drop, okay? Jadi ada orang yang melihat nimitta itu di atas kepalanya atau di sampingnya ya, tapi dia kan tahu nimitta itu mestinya di depan hidung. Jadi dia menyuruh nimitta itu turun ke depan hidung gitu. Nah, jangan begitu juga, itu juga adalah imajinasi. Jadi kalau berbuat seperti itu nanti konsentrasinya juga bisa jatuh. It is small matter but very important. Your concentration can drop too, okay? So you need some understanding. So when you see what the nimitta anywhere, it doesn't matter. Just keep it in the touching area. Your mind still need awareness on the breath. Then after for a while, the white color become brighter and brighter and very shining. And even bright and shining also, you still need awareness on the breath. And then the breath become very soft and very subtle, continuous and subtle breath. So when the light, white and bright, very shining bright happen, you need to relax. Don't push too hard. The more you push, the light can be bright, but not easy to turn to a crystal light. When you relax and continues with the breath, only the light, bright light is turned into the clear glass or crystal, automatically will come and stop in front of the nostril. Jadi ini sangat penting ya, kalau kita tidak hati-hati konsentrasi kita bisa jatuh. Jadi pikiran kita itu mesti terus-menerus menyadari nafas. Nah, jadi tadi itu nimitta berwarna putih. Setelah kita melihat nimitta berwarna putih, perhatian kita itu tetap aja mesti pada nafas, terus-menerus pada nafas. Nantinya nimitta yang berwarna putih itu bisa berubah menjadi lebih terang. Nah, sewaktu dia menjadi lebih terang, kita mesti relax, jangan tegang, terus jangan dipaksakan juga. Kalau misalnya kita mau memaksakan gitu kan, cahaya terang itu bisa menjadi lebih terang, tapi pikiran kita tidak tenang gitu. Jadi mesti relax. Nah, kalau kita relax terus-menerus memperhatikan nafas, nantinya cahaya yang terang ini bisa berubah menjadi warna kristal. Setelah itu dia akan datang mendekati hidung gitu, terus berhenti di sini. Then clear nimitta start in front of your nostril. At least 10 to 15 must be stopped here. Not shaking, not disappear. Totally stay by there. Only your mind start to doing absorption. Absorption means the mind start to contact on that nimitta. And then also don't go inside the nimitta. Sometimes some people we ask them concentrate on the nimitta, the mind penetrate inside the nimitta disappear. So it's also not right. At the beginning you just overload to the nimitta and stay and absorb. Slowly you feel the surface and then the mind is stick together. And then from that start, after 10 to 15 minutes time, your mind not going to the anywhere. Slowly you feel absorption. Jadi setelah nimitta itu berubah menjadi seperti kristal, selama 10 sampai 15 menit berhentinya di depan hidung kita bisa melakukan absorpsi. Absorpsi itu berarti kita mengambil nimitta, pikiran kita itu kontak dengan nimitta, melupakan nafas lalu kontak dengan nimitta. Tapi jangan masuk ke dalam nimitta. Ada orang yang melihat cahaya terang itu ya nimitta, kemudian dia masuk ke dalam nimitta, nantinya nimitta bisa hilang. Yang perlu kita lakukan cuma memandang nimitta seperti dari luar gitu kan, memandang terus kontak dengan nimitta. Nah, kita bisa merasakan batin kita, pikiran kita dengan nimitta itu bersatu. Setelah 10 sampai 15 menit nanti tidak akan ada pikiran-pikiran yang mengganggu lagi. Terus batin kita dan nimitta itu bersatu. Jadi kita bisa melakukan seperti ini selama 1 jam gitu. So that is we call one pointedness of the mind and taking the object or the nimitta. The mind's not going to any object, cannot look at anywhere, don't listen anything, just stick on the object or the nimitta. So you have feel that the mind and the object is pulling together, cannot separate. And then 1 hour you can do absorption continuously, knowing on the object or the nimitta. So the nimitta also clear, the mind also brighter and brighter and very clear. This we're doing absorption 1 hour. Emerge from the absorption you have felt the mind is very clear and very bright. Jadi yang tadi nimitta dengan pikiran kita itu bersatu, itu disebut persatuan pikiran, one pointedness of the mind. Jadi kita bisa merasakan pikiran dengan objek itu bersatu, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita melakukan seperti itu selama 1 jam, kita bisa merasakan sangat tenang, kemudian batin kita itu jernih, pikiran kita jernih dan sangat bersinar-sinar.
So 1 hour or 2 hours, 3 hours depends on your concentration you can do. Actually, you can stay longer is the best. And so 3 hours you practice. Imagine after absorption, we need to check in our habits. Habit is we call bhavanga in the mind or thought process happen in this area. So all the feelings come from that bhavanga, that is from heart base. Then in contact with the object. So you can see that then when doing absorption time, absorption for 1 hour in object, so all the feelings arising from your heart base. Then in contact, then we just trying to contemplate on the heart base. We trying to check about 5 jhanas factor. 5 jhanas factor is the first one, vitaka, a blind thought. Okay, sorry. Jadi begitu kita keluar dari yang tadi itu absorpsi selama 1 jam itu disebut jhana ya. Terus keluar dari absorpsi seperti itu kita bisa merasakan tadi pikiran kita itu tenang dan jernih gitu, sangat jelas. Kemudian kalau absorpsi dilakukan lebih lama itu lebih bagus, 1 jam, 2 jam atau 3 jam. Semakin lama semakin bagus. Nah, setelah keluar dari absorpsi, kita bisa mengecek dasar hati kita. Dasar hati itu disebut juga bhavanga, di mana terjadi proses pikiran dan batin. Proses pikiran ya. Kemudian perasaan juga terjadinya di sana. Jadi keluar dari absorpsi kita bisa mengecek daerah kita, dasar hati kita itu. Kemudian kita bisa mengecek 5 faktor jhana. Okay, so 5 jhanas factor we need to know also in the heart way. The first one is vitaka, a blind thought. Jadi 5 faktor jhana yang pertama itu namanya vitaka. Perenungan awal. Vitaka. Vitaka, the meaning of vitaka is knowing of the object of anapana nimitta. Jadi vitaka itu artinya mengetahui objek dari anapana nimitta. Okay, the second one is sustained thought, vichara. Pali is vichara. Sustained thought is knowing on the object or absorption time, continuously following mind, knowing there is anapana nimitta, there is following mind as vichara, sustained thought. Jadi yang kedua itu namanya vichara, artinya kita mengetahui objek kita itu terus-menerus. Jadi selama absorpsi selama 1 jam, kita terus-menerus mengetahui objek kita itu nimitta dari anapana. So number 3 is piti, joy. Yang ketiga piti, kegembiraan. For happiness is sukha, happiness. Yang keempat itu sukha. Happiness, we ask him. Sukha is how to call? Piti itu seperti kegiuran gitu. Sukha kegembiraan. Why is it sukha? Happiness. Why is that? How to Jadi, call? Don't have. Not same. Not the same. Piti first. After piti, sukha happen. Okay. Example. Okay. Okay. Cheesecake. You like cheesecake. Okay. So you look at the cheesecake. Not yet eat. How do you feel? You like something. Okay. You see that. How do you feel? Happy. Okay. A lot of piti, a lot of joy happen because you not yet eat. Okay. After that, okay, you take it, the whole piece of the cheesecake. After the taste really absorb in your body, then after absorbing, how you feel? Wow, really, the feeling is really cooling in your body. That's following is happiness. Jadi saya coba ya, piti itu seperti kegembiraan, terus sukha kebahagiaan, seperti kata Bapak ini. Contohnya begini, kalau misalnya kita melihat cheesecake, kue keju, kalau yang kita sukai, sewaktu kita melihat itu kan timbul perasaan gembira, itu namanya piti. Kemudian setelah kita makan, kita sudah menikmati gitu di dalam tubuh kita, itu yang disebut sukha. Understand?
Ngerti nggak? Very close, always together happen. Jadi piti dengan sukha itu sangat dekat, selalu terjadi bersama-sama. Okay, you go to the dancer, dancer is very hot, desert, and you go there, and so the first you see where in the oasis, you will see the water. So as soon the whole day you are very tired in the body, you didn't have enough water. As soon as you see where the water, you not yet touch the water, you will feel very, very happy. A lot of joy happen in your mind. And after that you take the water and shower or drink. After drinking and shower, it will make you very calm and peaceful. The following calmness is the happiness. Understand? Jadi seperti kita berada di padang pasir, sangat kering, terus sangat haus. Kemudian kita melihat oasis, kita melihat air gitu. Ketika kita melihat, kan timbul perasaan gembira gitu. Perasaan gembira yang timbul itu namanya piti. Kemudian setelah kita mengambil air itu untuk diminum atau untuk mandi, kita merasa batin kita itu tenang, sangat menyenangkan. Itu namanya sukha. Okay. So another one is the one partner of the mind, ekagata. One partner of the mind is the mind not going to any object, only knowing of the object or the nimitta. This we call ekagata. Yang kelima itu namanya ekagata. Artinya batin kita itu tidak kemana-mana, tidak mengambil objek yang lain selain anapana nimitta. Batin kita itu bersatu dengan objek. So we have to check one by one in your habits. Then you can feel 5 jhanas better. This we can call just not absorption as the first jhana. Jadi kita harus mengecek satu persatu dari 5 faktor ini di dasar hati, heart base. Kalau kita bisa melihat kelima faktor ini, baru kita bisa memastikan bahwa yang tadi itu, absorpsi yang tadi itu adalah jhana pertama. This we call all are metta factors. All 5 jhanas factor are metta factors. Cetasika. Jadi kelima faktor jhana ini disebut faktor mental atau cetasika. Citta and cetasika, the mind object. Okay, citta is consciousness. Consciousness means the pure awareness on the object. So there's the consciousness where they get the objects just now 5 metta factors, jhana object. Understand? Jadi cita dan cetasika, cita itu kesadaran yang murni terhadap objek. Okay. Okay. So now we see the first jhana. After first jhana, tomorrow you come for interview with first jhana. Okay. Then the next one we go for the second jhana. Second jhana is the first jhana have vitakka. Vichara is like a thinking, like a wandering mind. And we're not wandering here to pay attention. It's a little bit busy, not so stable. So we don't want vitakka vichara. We want to go to the second jhana. Then after determination, and then you're trying to absorb on the nimitta again. And then after that, vitakka vichara is really released. Only piti, sukha, ekagata. That is second jhana. Jadi besok setelah ketika interview datangnya dengan jhana pertama, sehingga nantinya saya bisa melanjutkan ke jhana berikutnya. Nah, untuk jhana yang kedua, kita bisa merenungkan seperti ini. Vitaka dan vicara itu kan proses berpikir, jadi agak tidak tenang, agak ribut gitu di pikiran. Jadi kita tidak mau vitaka dan vicara ini, kita membuat tekad seperti ini, kemudian kita melakukan absorpsi lagi. Setelah kita melakukan absorpsi, keluar dari absorpsi ini kita akan melihat hanya 3 faktor jhana yang tertinggal, piti, sukha, sama ekagata. And then after that, second jhana, piti have very strong in the second jhana, and then because of too happy, sometimes you get emotion also. So we don't want piti. We don't want joy. So we want to go to the third jhana. So joy, let go, then happiness and one partner of the mind in the third jhana. Jadi piti itu sangat kuat ya, perasaan emosi yang sangat kuat, perasaan gembira yang sangat kuat. Jadi membuat pikiran itu tidak begitu stabil juga. Jadi kita tidak mau piti, kita membuang piti, kemudian kita melakukan absorpsi, kita bisa sampai ke jhana ketiga. Dalam jhana ketiga cuma ada 2 faktor, sukha dan ekagata. Then third jhana also we want highest jhana. 4 jhana is more stable and more powerful. Because we want 4 jhana, let go of our sukha, happiness, go into the one pointed of mind. When sukha let go, equanimity come in. So 2 jhanas better in the 4 jhana too. Jadi dari jhana ketiga kita kan mau ke
jana yang paling tinggi, jana yang keempat. Jana keempat itu yang paling stabil dan paling kuat. Nah, untuk masuk ke jana keempat kita membuang sukha, kemudian begitu sukha lepas, yang masuk itu upekha, equanimity, artinya keseimbangan batin. Jadi di jana keempat ada 2 faktor jana, yaitu ekagata, perhatian itu bersatu, pikiran bersatu dengan objek, dan upekha, keseimbangan batin. So 4 jhana is the best concentration. You get very deep concentration. You stay 2 hours, 3 hours. You can't hear any sound from the outside, and the mind is very stable. The body is like a stone, didn't move. And then move at the 4 jhana, and the body is still moving. We can tell there's no 4 jhana. Okay, so my body must be very stable, like a stone. Jadi jana keempat itu sangat stabil, kita bisa melakukan absorpsi pada jana keempat selama 2-3 jam, sama sekali tidak mendengarkan suara. Kemudian tubuh ini sangat stabil, tidak bergerak-gerak seperti batu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan udah sampai ke jana keempat tapi tubuhnya masih bergerak-gerak, kita tahu oh ini tidak benar-benar di jana keempat. Soalnya kalau di jana keempat itu tubuh dan batin itu sangat stabil. Who practice anapanasati only you can practice until 4 jhana. Then because of that 4 jhana practice, before you die or before you die, if you want to go to the Brahma brains, okay? Brahma brains, you may know Brahma brains. Immaterial brains, material brains is Brahma, Rupa Brahma and Arupa Brahma, no material one. So these 2 Brahma brains you want to go, you have to practice jhana. Without jhana, no one can go there. Okay. Jadi untuk anapanasati ini kita bisa sampai ke jana keempat. Nah, kalau misalnya kita bisa sampai ke jana keempat sebelum kita meninggal, kalau kita ingin masuk ke alam Brahma itu terdiri dari rupa sama arupa ya. Jadi ya dilanjutkan sama saya lagi. Okay, so Rupa Arupa ring is the top of the universe. You can see that in this we call one universe. In this universe, the top 4 layer is only consciousness, no Rupa. This we call it immaterial ring. This 4 place, 4 Arupa jhana place. Jadi alam Brahma ini terletak di tingkatan yang paling atas dari alam semesta. Tingkatan teratas, 4 tingkatan teratas itu yang ada hanya kesadaran, tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Jadi kita sebut itu alam arupa. And then below is 16 planes. There 16 plane is for the first to the 4 jhana planes. Rupa. Di bawah 4 lapisan itu terdapat 16 alam ya, 16 lapisan. Di sana yang sudah bisa mencapai jana pertama sampai jana keempat bisa sampai ke sana, bisa sampai ke sana. Depends on your concentration and your desire. Where do you want to go? If you want to go first jhana brains, before you go, quickly practice anapanasati until first jhana, and so directly you can go. Don't worry, when you reach there, also you can continuously practice there. Can be arahant too there. Jadi tergantung dari konsentrasi dan keinginan kita. Kalau misalnya kita mau sampai ke alam jana pertama, kita melakukan anapanasati sampai mencapai jana pertama, kemudian kita bisa pergi ke alam Brahma untuk jana pertama. After 4 jhana, for the 5th jhana is non-rupa, only matter, mind, consciousness. So the practices we have to practice not from the anapanasati and the 4 jhana. You need to change about 10 kasina practice. Okay, 10 kasina. Untuk jana kelima, dari tadi yang 16 alam itu kan untuk jana pertama sampai jana keempat. Kemudian untuk yang arupa itu tidak bisa dengan jana keempat doang, mesti melampaui jana keempat. Jadi jana kelima itu yang ada hanya kesadaran. Untuk anapana kita cuma bisa sampai ke jana keempat. Nah, untuk melampaui itu kita mesti berganti objek ke kasina. And then you just now we can try to do the after 4 jhana for anapanasati. Your concentration is very deep.
you change to do about white kasina, okay? And you can take about white color object and then trying to spread to everywhere, every direction. This is also one kind of meditation object. No? So after spreading our white color in every direction, you're trying to focus in one area and trying to do absorption. And also can do the first to four jhana from white kasina. Jadi kita bisa melakukan anapana sampai ke jana keempat. Setelah itu kita mengambil objek putih, kasina putih. Nah, untuk kasina putih itu kita membayangkan di mana-mana itu putih-putih aja. Kemudian kita memfokuskan pada satu titik, terus sampai ke jana keempat. Jadi dari anapana kalau kita sampai ke jana keempat, pikiran kita itu kan sudah sangat kuat, sangat stabil. Jadi kita bisa mengambil objek putih, kasina putih ini dan masuk sampai ke jana keempat. After four jhana, we are going to the fifth jhana. For the fifth jhana object, you need to take again white kasina object, and then also you just think about the space, the hole, one of the hole. Then after that, you trying to penetrate inside the hole. Then slowly, and then you can see the white object disappear. You can see the boundless, the space object. Just going to akasa akasa, Jadi tadi dengan objek warna putih, objek kasina putih, kita bisa setelah sampai ke jana keempat, untuk sampai ke jana kelima, warna putih itu akan diperhatikan dengan dalam-dalam. Nantinya kita bisa melihat seperti ada lubang-lubang. Nah, kita menembus ke lubang itu nantinya bisa sampai ke seperti angkasa gitu, tidak terbatas. Itu namanya akasa. Akasa object also two jhanas factor, equanimity and one pointedness of the mind, same as four jhanas factor. Jadi objek akasa itu juga mempunyai dua faktor jana, ekagata dan upekha, sama seperti jana keempat. And also going to the sixth jhana. Sixth jhana is just now we contemplate about space object. At the time we know that our mind knowing on that object, consciousness, the mind come into the feeling, concentrate on your heart base again, think about that consciousness, vinyana, vinyana ninchaya dana jhana, we contemplate on the consciousness. Jadi dari jana kelima ke jana keenam, dari jana kelima tadi itu objeknya kan ruang angkasa. Dari ruang angkasa, batin kita mengetahui bahwa objek kita itu ruang angkasa. Kemudian perhatian kita itu kembali ke dasar hati, memperhatikan perasaan yang kesadaran, sadar akan objek kita. Jadi kita memperhatikan kesadaran itu yang menjadi objek kita. Itu disebut vinyana. Okay. This one also same two jhanas factor, same as just now, one pointedness and equanimity. Jadi untuk jana keenam juga sama dengan yang kelima tadi, ada dua faktor jana, ekagata dan upekha. Boring? That's very good. Okay. Another one, number seven jhana. Seven jhana is because just now when we concentrate on the fifth jhana object is space, sixth jhana object is consciousness. When you do sixth jhana object, fifth jhana object is when you concentrate on the consciousness, then fifth jhana object is the space object is disappear, no more object at all. So no object is we call emptiness. Emptiness, nothingness. This is the seven jhana object. Jadi dari jana ke-6 ke jana ke-7, tadinya objek dari jana kelima kan ruang angkasa. Kemudian jana ke-6, perhatian itu kembali ke dasar hati, memperhatikan kesadaran. Nah, sewaktu kita memperhatikan kesadaran, objek ruang angkasa itu hilang. Jadi sudah tidak ada objek ruang angkasa itu. Jadi objek dari jana ke-7 itu kosong, kekosongan, tidak ada apa-apa. Nowadays, many people emphasize about in the West, especially like UK, US, they like to teach about emptiness, and it is emptiness. Now we can tell a seven jhana object. Now you practice concentration. As soon as they start in breath and out breath, after for a while they could not see the breath, and the mind start to get quiet and drop to the bhavanga. No object or no object, that's they call this emptiness. It is they call nibbana object. Yes, you need some kind of Dhamma knowledge, then only you will not simply believe what they told. You should not trust what every teacher come and tell you that it's all right. You need some Dhamma knowledge, then only you can confess.
Jadi di Barat ya banyak orang yang suka membicarakan tentang kekosongan, emptiness. Jadi ada orang yang mempraktekkan anapana baru memperhatikan nafas keluar masuk, kemudian tenang, pikiran itu seperti kehilangan objeknya. Jadi itu sudah jatuh ke bhavanga, tapi dikiranya itu adalah objek emptiness, objek kekosongan. Jadi itu objek dari jana ketujuh. Atau ada orang yang percaya bahwa kekosongan seperti ini tidak ada objek, tidak tahu apa-apa seperti ini adalah nibbana. Jadi ini salah ya. Jadi jangan hanya percaya, jangan asal percaya kepada guru gitu. Kita mesti mempunyai dasar pengetahuan dhamma. Jadi kita bisa membandingkan mana yang benar, mana yang salah. Real emptiness is nirvana, no nama, no rupa. Okay, but still we can even this 7 jhana also. We don't have rupa object, but the mind is stay there. Consciousness is there, not yet emptiness. So people told that now I am enter emptiness, no nama, no rupa. That's totally wrong, you know. Jadi kekosongan yang sebenarnya itu di nibbana. Di nibbana itu tidak ada nama, tidak ada rupa. Nah, di jana ketujuh itu kan juga kekosongan, tapi kekosongan itu tidak ada rupa, tapi ada namanya. Kita masih mempunyai kesadaran. So then the number 8 jhana is that this emptiness is very fine and it's very good. Contemplate about the quality of the emptiness. And contemplation is very fine, and so the benefit of the emptiness is just trying to contemplate neither perception or non-perception. Sometimes you could feel the perception, knowing other the mind or thought process. Very, very subtle at the time. Perception is sometimes not clear, sometimes create. But still awareness on the mind or thought process, but very, very subtle. Sometimes could feel, sometimes could not feel. Because of that we call either perception or non-perception. Jadi neither perception or non-perception. Untuk jana yang ke-8, tadi jana ke-7 itu kan objeknya kekosongan. Jana ke-8 ini merenungkan kekosongan ini sangat halus, sangat bagus, merenungkan kualitas dari kekosongan itu. Nah, suatu merenungkan seperti itu, persepsi kita itu menjadi sangat halus, kadang-kadang bisa dirasakan, kadang-kadang tidak bisa dirasakan. Jadi ini disebut bukan persepsi pun bukan persepsi. Saya mencoba menerjemahkan langsung dari bahasa Inggrisnya. Okay. And then this is for the deep concentration. This must be based on the 8 jhana. We call 8 jhana. First to the 8 jhana, rupa and arupa. On that you want to go Sankhya power, you have to base on the 8 jhana, 14 ways we have to practice again, turning and jumping and many things, have to do it, and they very expert. And so you want to practice Sankhya power also must be based on that jhana. Jadi untuk mencapai konsentrasi yang mendalam, kita perlu mempraktekkan rupa dan arupa, rupa jana dan arupa jana. Nah, kalau misalnya kita mau melatih kekuatan batin, kita juga memerlukan konsentrasi yang mendalam. Kita juga perlu melatih jana. Terus pikiran itu mesti sangat cepat, mesti menguasai ke-40 objek meditasi itu. And if we don't want to practice Sankhya power, we have to go to the Vipassana session. It's also we have to base on the 4 jhana again. It's very important for us to see inside by the concentration. Kalau misalnya kita tidak mau melatih kekuatan gaib, kita mau melakukan Vipassana, itu juga mesti didasarkan pada konsentrasi dari jhana, supaya kita bisa melihat ke dalam tubuh kita. Vipassana, just want to clarify for many people. Many people told that now we are practicing Vipassana concentration. Who practice concentration? They just want to look down. Oh, we are practicing Vipassana. Sometimes concentrate on the breath. They cannot feel the breath. They can feel the sensation in the body. And because of that, they didn't have their weakness. They told that we are practicing Vipassana. Then immediately they came and spoke to me. They thought I didn't know about Vipassana. So sometimes you need to be careful about your speech, Jadi saya mau menjelaskan mengenai Vipassana ini. Banyak orang yang melatih Vipassana memandang rendah latihan samatha, latihan konsentrasi. Terus ada orang yang tidak bisa merasakan nafas, yang mereka rasakan itu sensasi tubuh. Lalu mereka mengira yang mereka rasakan itu atau yang mereka praktekkan itu adalah Vipassana. Lalu terus mereka waktu interview malah bilang ke saya tentang Vipassana. Dikiranya saya tidak tahu apa itu Vipassana. Jadi kalau bicara dengan guru itu mesti hati-hati.
Don't know what it is. Okay. The meaning of vipassana. What is the vipassana? We didn't need to know that. Okay. The object of vipassana is citta, cetasika, and rupa. Mata. Jadi kita perlu mengetahui arti dari vipassana. Objek dari vipassana itu adalah citta, cetasika, dan rupa. So we have to analyze like a body. In the body, now you are practicing 4-element meditation. 4-element meditation also we can tell systematically. Okay, there's the element water, fire, and the wind. Jadi untuk melakukan itu kita perlu menganalisa ke dalam tubuh. Misalnya kita melakukan meditasi 4 unsur. 4 unsur di dalam tubuh yaitu unsur tanah, api, angin, dan air. This 4-element meditation, the Buddha teach us in the 40 ways of meditation. One of the meditation subject for concentration. We practice 4-element meditation, but you need to practice systematically, not only one element. 4 element completely you need to practice. Then only you get balance in your body, and the sensation balance, feelings balance, concentration improve. Then you can go neighborhood jhana. Jadi dari 40 objek meditasi samatha, meditasi 4 unsur ini adalah salah satu dari objeknya. Kalau kita mau melakukan meditasi 4 unsur, kita mesti mempraktekkan secara sistematis ke-12 karakteristik supaya tubuh kita itu seimbang dan pikiran batin kita juga seimbang. Lalu kalau kita mempraktekkan 4 unsur, meditasi 4 unsur, kita juga bisa mencapai mendekati jhana. When we want to practice vipassana, we have to practice on the ultimate reality state. If you can't see until ultimate reality, very difficult to do about impermanent suffering non-self. You can't see arising and passing. Jadi untuk mempraktekkan vipassana, kita mesti melihat sampai kenyataan yang paling tinggi. Tanpa melihat kenyataan yang paling tinggi seperti ini, kita sangat sulit untuk merenungkan anicca, dukkha, anatta. You can see in your body, your head, your hand, your leg, your feet, everything, all are concept on it, not yet ultimate reality state. Jadi kita bisa melihat di tubuh kita ini ada kepala, ada tangan, ada kaki. Semua ini masih termasuk konsep, masih bukan kenyataan yang paling tinggi. Because conventional truth, not yet ultimate. So how you can see about impermanence? You see the feeling on the feeling. Okay, sometimes you feel hot and cold in your hand. My hand cold, my hand hot. You think that it is the impermanence. Jadi konsep itu artinya kenyataan yang biasa, bukan yang paling tinggi. Kadang-kadang kita merasa panas atau dingin di tangan. Kita mengira panas dingin itu impermanent, itu perubahan ya, anicca. Movement of the body is we cannot call it vipassana. Vipassana is ultimate reality. Is okay. You have to penetrate in your eyes, ear, nose, tongue, body, in the whole body. You have to penetrate by 4-element meditation. You have seen many rupa kalapa in the eyes and ears and nose. Even you could see kalapa also, we cannot tell you ultimate. In this one rupa kalapa, we can see the 8 characteristics of rupa. You can see what 8 characteristics in this rupa kalapa, only we can call this ultimate reality level. So this is the way Buddha teach us, listen carefully. Next time don't come and tell me this is not vipassana, okay? Jadi gerakan tubuh itu juga bukan vipassana. Untuk melakukan vipassana kita mesti melihat sampai kenyataan yang paling tinggi. Jadi kita mesti menembus ke dalam tubuh, menembus misalnya ke dalam mata, telinga, hidung kita, sampai kita bisa melihat rupa kalapa. Rupa kalapa itu rupa yang sangat-sangat kecil. Bisa melihat sampai ke rupa kalapa ini masih belum termasuk kenyataan yang paling tinggi. Dari satu rupa kalapa itu terdapat 8 karakteristik. Nah, kalau kita bisa melihat sampai ke setiap karakteristik itu baru termasuk ke kenyataan yang paling tinggi. What is the 8 characteristic in each rupa kalapa? And the 4 elements, 4 elements, element water, fire, the wind. Jadi apakah ke-8 karakteristik dari rupa kalapa itu yang yaitu 4 elemen: angin, tanah, air, api. Color, warna, smell, bau, taste,
rasa, nutritive essence. dan gizi. So we can take all 8 characteristics in one rupa kalapa. So you have to penetrate, like, have to see about that. If you cannot see, we cannot tell that you can see about anti-ultimate reality state. So the Buddha teach us, who want to practice vipassana, you have to penetrate until this level, have to break down. Then only you really can see the impermanent suffering non-self arising and passing by rupa in your body, in your eyes, your ears, nose, tongue, and body. If you can't see this level, how you can do about rising and passing in your eyes? The feeling is not enough. The cessation of the element is not yet ultimate reality state. We have to check also, no? Jadi untuk melakukan vipassana kita harus menembus sampai ke kedelapan karakteristik ini. Ini baru disebut vipassana. Pada tingkatan ini kita bisa benar-benar melihat muncul dan lenyapnya unsur-unsur ini. Jadi kalau cuma merasakan perasaan atau sensasi-sensasi dari elemen, dari unsur-unsur di tubuh kita, itu masih belum termasuk vipassana. And also in your eyes, Buddha is trying to us to look at it. 4 causes for this rupa kalapa happening. So the rupa's causes, 4 causes because of karma. Also one reason, rupa kalapa. Many rupa kalapa in your eyes. Okay, 4 causes. Some rupa kalapa is because of the karma. Some rupa kalapa is because of temperature. Okay. Jadi apa yang diajarkan Sang Buddha, di mata itu banyak terdapat rupa kalapa. Rupa kalapa itu ada 4 penyebabnya. Yang pertama yaitu kama. Yang kedua suhu. By the chitta mind producing rupa. Yang ketiga itu pikiran atau batin. Nutriment. Yang keempat gizi. So these 4 causes for a rupa kalapa happening. So Buddha asks us to check in your eyes, better check which one is caused by the karma rupa, which one is chitta rupa, which one is temperature rupa. If you don't know how to see about rupa kalapa, how you understand about that? Understand? Jadi kalau kita melihat ke mata kita, kita harus bisa membedakan rupa kalapa ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kama, atau oleh suhu, atau oleh pikiran, atau oleh gizi. Kalau kita tidak bisa membedakan seperti ini, kita tidak bisa melakukan vipassana. Understand? Could you see or not? Bisa melihat enggak? This is Buddha teach us, don't forget. Difficult thing you just hide behind. Easy sensation, we are practicing vipassana until nibbana, they come and tell me. What Buddha teach when they hide behind? Difficult one, they don't want to practice. They just want to follow easy one. They just want to get sotavan. If your sotavan is true, never mind. If not true, the name everyone can call you. Arahant also can call it. But you are not a real Arahant, not a real sotavan. Who will lose it? You were lost. Waste your time. Understand? Jadi meskipun sulit seperti ini adalah ajaran dari Sang Buddha. Jadi kita sukanya menyembunyikan yang sulit itu, terus maunya yang mudah aja. Jadi merasakan sensasi tubuh, kita sebut itu vipassana, bisa sampai mencapai ke nibbana. Terus ada orang yang menyebut dirinya itu sotapanna. Kalau misalnya benar-benar sotapanna itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya cuma nama, cuma menyebut saya ini apa, saya ini arahan, kamu juga bisa mengatakan saya ini arahan. Tapi kalau cuma di nama itu tidak ada gunanya. Jadi kalau misalnya mengatakan kita itu arahan tapi tidak benar-benar arahan, yang rugi itu sebenarnya siapa? Not because I want to criticize or anything, I just want to share to all of you, and I really pity you, So though I don't want you waste your time, I really want you to get true things. Because of that, I just explain, not because I want to fight with you, okay? I just let you understand what is the Buddha teaching. Buddha teach us this way very clearly, so you can't let go of Buddha teaching. Have to practice completely. In the eyes, this was rupa we had to find, and I also see what impermanent suffering non-self arising and passing. Not that. Some more, you also have to check rupa kalapa producing but new generation. How produce for the new rupa kalapa arising and passing, the new generation. We have to check also.
The Buddha teach us to look at in our eyes, ear, nose, tongue, body, and heart base. So vipassana is very detailed and very profound. Not only knowing what you are doing, and not enough at all. The whole life, this sensation, until you die, sensation never stop. Because our body is 4 element foundation. All the time we have sensation, never stop. You only notice what's going on with you. You don't know about dependent origination also. Understand? Buddha told 4 noble truths, no? Dependent origination, if you do not understand, you never practice, no one can get Sotapan. But never emphasize about that. They told we are already Sakadagan, some are Arahant, Anagan, without understanding about dependent origination. Who have Dhamma knowledge, they will not believe what you tell, This is very important for us to understand. Don't jump, Jadi saya tidak bermaksud mengkritik atau menjelek-jelekkan siapa-siapa. Cuma saya merasa kasihan kepada kita, karena kalau misalnya kita tidak mempraktekkan dengan cara yang benar, mempraktekkan metode yang benar, kita membuang-buang waktu kita. Jadi kita mesti mengetahui, mempunyai dasar pengetahuan, tahu apa yang diajarkan Sang Buddha, kemudian mempraktekkan dengan lengkap. Misalnya di mata itu terdapat rupa, kita harus bisa menembus sampai ke rupa kelapa dan melihat anicca, dukkha, anatta. Bukan cuma itu, di rupa kita harus bisa melihat bagaimana rupa kelapa itu melahirkan generasi yang baru, bagaimana proses melahirkan generasi yang baru. Kemudian kita juga harus mengecek, melihat di mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan dasar batin kita, bagaimana proses-proses ini terjadi. Jadi vipassana itu sangat dalam, sangat mendalam dan sangat detail. Kalau misalnya kita cuma merasakan sensasi-sensasi tubuh, itu tidak bisa disebut vipassana. Sensasi tubuh itu seumur hidup bisa kita rasakan. Sensasi tubuh itu tidak akan berhenti karena tubuh kita itu terus berproses. Tapi kalau misalnya kita cuma berhenti di situ, kita tidak akan bisa memahami sampai ke kenyataan yang paling tinggi. Kita tidak akan memahami hukum sebab akibat. Tanpa memahami hukum sebab akibat, kita tidak akan bisa memahami 4 kesunyataan mulia. Sang Buddha mengajarkan kalau mau mencapai tingkat kesucian Sotapanna, kita perlu memahami 4 kesunyataan mulia. Jadi kalau kita tidak memahami hukum sebab akibat, kita tidak bisa memahami 4 kesunyataan mulia, juga tidak bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya ini seorang arahat atau saya ini seorang Sotapanna, tapi tidak memahami hukum sebab akibat seperti itu sama aja bohong. Okay. So you know which level you are reached, no? So another one, so the based on the 4 element meditation. If some people cannot practice Anapanasati, difficult, who want to practice 4 element meditation also okay, we can practice until Nirvana jhana. Then also after Nirvana jhana, we must be based on that 4 element meditation can practice vipassana also. Yang berikutnya meditasi 4 unsur. Ada orang yang tidak bisa melakukan meditasi anapanasati dengan nafas, bisa melakukan meditasi 4 unsur. Dengan meditasi 4 unsur juga bisa mencapai ke mendekati jhana, neighborhood of the jhana. Nah, kita juga bisa menggunakan objek 4 unsur ini sebagai dasar dari vipassana. And the first one we need to know about the earth element. Earth element has 6 characteristics, okay? So we need to know, if some people practice 4 elements, so they don't know, so they go only hot and cold, they come and tell me. No, not enough. We have to practice systematically. And the first one is earth element has 6 characteristics: hardness, roughness, heaviness. This one group. Another group is the soft, smooth, light. Jadi 4 unsur ini, yang pertama itu unsur tanah. Unsur tanah mempunyai 6 karakteristik. Jadi kita mestinya mempraktekkan secara sistematis. Ada orang yang cuma bisa merasakan panas, dingin, terus mereka mengatakan, oh mereka sudah mempraktekkan 4 unsur. Jadi ini salah, kita mesti mempraktekkan secara sistematis. Lalu unsur tanah ini memiliki 6 karakteristik, yaitu keras, kasar, berat, kemudian lembut, licin, ringan. Another one is a fire element, hot and cold. Kemudian yang berikutnya elemen unsur api, panas dan dingin. Water element is flowing and cohesion. Unsur air,
mengalir dan kohesi. And the wind element pushing and supporting. Unsur angin mendorong dan mendukung. All are opposite, two characteristics are opposite. Hot and cold is opposite, but we call it join together. No? Semuanya bertentangan, bertolak belakang ya. Panas dan dingin itu bertolak belakang, tapi dia bersama-sama. Then we will practice one by one. The first characteristic we can start from the wind element, pushing. No? Jadi kita mesti mempraktekkan satu persatu. Karakteristik yang pertama itu karakteristik dari angin, dari unsur angin, yaitu mendorong. So we start to concentrate in the nostril and concentrate on the in-breath, okay? Following Anapana, object is in and out breath, but the mind should not follow with the breath inside the body, only in front of the nostril. For 4-element meditation, we have to follow it with the in-breath vibration. We want to see about pushing energy, and then you start to feel about pushing, and the mind following with the in-breath and concentrate on top of your head. So slowly you will feel about vibration. And then slowly spread to the whole head and the whole body, part and part, until your feet. Jadi untuk yang unsur yang pertama itu mendorong, kita berkonsentrasi pada nafas di dalam lubang hidung, pada nafas masuk. Kalau kita melakukan meditasi anapana, kita tidak boleh mengikuti nafas itu masuk ke dalam tubuh. Perhatian kita letakkan di daerah sekitar lubang hidung, kemudian kita memperhatikan nafas keluar masuk. Untuk meditasi 4 unsur justru sebaliknya, kita mengikuti nafas masuk itu, kita mengikuti nafas masuk ke dalam tubuh, kemudian nantinya kita bisa merasakan getaran di hidung, kemudian perhatian kita letakkan di daerah sekitar kepala di sini, kita bisa merasakan ada getaran, kemudian di wajah kita bisa merasakan seakan-akan wajah itu seluruhnya bergetar, terus dilakukan dari atas dari kepala sampai ke kaki, satu bagian sampai dirasakan ke seluruh tubuh. Then after that, slowly you have the whole body as a vibration inside your body, and that movement is because of the wind go and push inside your body. This we call wind element. Some people following where the anapanasati they practice, unconscious the mind following and they go and following inside. Sometimes you feel your heart vibration and chest movement or belly stomach movement. You will see it. This vibration is we call wind element. We call it rising and falling. Jadi kadang-kadang kita juga bisa merasakan sampai ke dalam tubuh kita, seakan-akan tubuh kita itu di dalamnya semuanya bergetar. Ini adalah unsur angin yang mendorong di dalam tubuh. Jadi kadang-kadang ada orang yang melakukan meditasi anapana, dia mengikuti nafas itu masuk ke dalam tubuh sehingga dia bisa merasakan jantungnya atau daerah sekitar dada atau perut yang seakan-akan bergetar gitu. Ini adalah unsur angin. After sometimes you need to be balanced. Some people practice only wind element. The whole day they practice the elements not balanced. Their body is shaking. They can't control it. A lot of movement. So the time we need to concentrate, but we have to balance by the other element. Earth element we have to practice hardness, roughness, heaviness. Then your body making stable. Jadi mempraktekkan meditasi 4 unsur itu mesti seimbang. Ada orang yang mempraktekkan cuma unsur angin, unsur mendorong, karakteristik mendorong seperti itu, sehingga dia merasakan tubuhnya itu seakan-akan terus bergetar, tidak bisa dikontrol. Jadi tidak boleh seperti itu, mesti seimbang. Untuk menyeimbangkan tubuh yang bergetar seperti itu, kita bisa melakukan menggunakan unsur tanah. Unsur tanah keras, kasar, dan berat. Another one is hardness. Hardness, you can bite your body. After for a while, you will feel that your jaw area had the muscle become hardness of muscle, and you just trying to concentrate on hardness, and the whole face and the whole body. So after for a while, you feel very hard. Jadi yang berikutnya itu keras. Untuk merasakan unsur keras itu kita menggigit gigi atas dengan gigi bawah, itu digigit keras-keras, nantinya bisa dirasakan di daerah rahang ini keras. Kemudian diperhatikan sensasi keras itu di wajah sampai ke seluruh tubuh, sampai kita bisa merasakan seluruh tubuh kita itu keras. Another one is roughness. Your turn. You boring or not? I'm boring too. I can always. Okay, your tongue push your upper teeth. Slowly you feel a roughness sensation in your tongue. Then after that, slowly spread to the whole body, and so you feel a chitness and a roughness, uncomfortable feeling, so roughness. Yeah. Kemudian unsur berikutnya kasar. Lidah itu disorongkan ke gigi atas.
diserongkan ke gigi atas kan kita merasakan kasar. Perhatikan sensasi itu kemudian dirasakan juga ke seluruh tubuh dari kepala sampai seluruh tubuh. Jadi kalau kita merasakan sensasi kasar ini, kadang-kadang kita merasakan seperti gatal gitu di kulit atau tidak menyenangkan gitu. Itu adalah sensasi kasar. Another one is a heaviness. Your both hand put on your leg and then slowly your upper body you can bend in front. Then slowly you feel an upper body heaviness sensation or heaviness. Then after for a while you straight back again and concentrate on the body heavy. No? Yang berikutnya unsur karakteristik berat. Dua tangan itu kita letakkan di paha, kemudian badannya dimajukan sedikit. Jadi terasa ada tekanan gitu di kaki kan, berat kan. Kemudian diperhatikan sensasi berat itu, berat. Kemudian setelah beberapa saat badan itu dikembalikan di posisi tegak. Terus diingat sensasi berat tadi, kemudian dirasakan sampai ke seluruh tubuh itu terasa berat. Another one is softness. Your upper teeth bite to a lower lip. After for a while you will feel a softness of your lips. Then you just concentrate on softness, and you need to relax the whole body and the mind. So after for a while you feel the whole body become very soft. Unsur berikutnya soft, lembut. Kita menggigit bibir bawah kita dengan gigi, kemudian kan terasa lembut. Nah, kita perhatikan sensasi lembut itu sampai terasa ke seluruh tubuh. Untuk melakukan lembut ini, karakteristik lembut, kita mesti relax, kita mesti santai, tubuh ini santai. Kemudian setelah kita merasakan sensasi lembut ini di seluruh tubuh, kita bisa merasakan tubuh dan batin kita itu sangat lembut. Another one is smoothness. Just now you feel already in your lips, softness for your lips, and then you use your saliva and push inside. So you will feel a smooth sensation, and then trying to concentrate. As soon as you can feel by your organs, all the organs very soft, very smooth, that is the better for your concentration. Karakteristik berikutnya licin. Licin itu air ludah kita itu kita sorongkan ke bibir, kan terasa licin. Nah, perasaan itu sensasi itu kita rasakan juga sampai ke seluruh tubuh. Kalau kita bisa merasakan sampai ke dalam tubuh, organ-organ di dalam tubuh kita itu terasa semuanya licin, itu baik sekali. Another one is a lightness. Lightness, your finger can move your fingers easily can move because of lightness of sensation. So you're trying to concentrate about lightness, and slowly from your hand to the upper body. After soft and smooth, lightness very easy to feel it. So slowly you will feel the whole body like a content will floating up. Depends on your concentration. Really could feel it. Very light. Don't feel touching on the floor. It's the best. Yang berikutnya ringan. Untuk merasakan ringan itu tangannya digerakkan sedikit kita bisa merasakan sangat ringan. Kemudian dari tangan dipindahkan perhatiannya sampai ke seluruh tubuh, itu terasa ringan. Kalau kita melakukan dengan baik, tergantung dari konsentrasi kita. Kalau konsentrasi kita itu baik, kita bisa merasakan tubuh kita itu sangat ringan, seperti kapas gitu, seakan-akan kita itu melayang. Kadang-kadang tidak terasa kita itu badan kita menyentuh tanah. Itu yang paling bagus. Okay. Element. Tell me what is the element is characteristic. Sekarang coba diulangi lagi unsur tanah. Hardness, roughness, heaviness, soft, smooth, light. Okay. Then another one is the supporting. Supporting is the energy. You can see that sometimes you feel sleepy or the body swim to somewhere, so easily can straight back. It's supporting energy for you to do straight back. Yang berikutnya supporting, mendukung. Mendukung ini adalah suatu energi. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngantuk, badan kita itu goyang-goyang ke sana kemari. Nah, supporting, mendukung itu membuat tubuh kita itu kembali tegak. Concentrate near the spine, no? Near the spine, so you will see that the spine, the energy is support for your muscle and the spine to be straight. Jadi konsentrasi ke daerah tulang punggung, konsentrasinya ke tulang punggung yang tegak itu mendukung tubuh kita dan otot-otot kita itu jadi tegak. Sometimes you meditate, and your head is nearly bend, and immediately you can straight back. There's a supporting energy support you to straight back again. Easy. Kadang-kadang kita meditasi ya, badan kita itu jatuh sampai hampir menyentuh tanah, kemudian kita tiba-tiba bisa tegak lagi. Yang menyebabkan kita bisa tegak itu adalah energi mendukung.
Do you have that experience? Okay, so this is a 14. Another one is a fire element. Your both hand you can touch it slowly. Then after for a while you will feel it in the center area heat, some kind of warm feeling. Just concentrate about heart and the mind. Then spread it from the hand up to the upper body and the whole body. So you will feel about the heat in your body. Yang berikutnya sensasi panas. Kedua tangan itu ditempelkan, nantinya di tengah-tengahnya itu bisa dirasakan ada sensasi panas. Nah, perhatian itu kita konsentrasikan ke panas, kemudian dari tangan perhatiannya dipindahkan ke tubuh atas, kemudian sampai ke seluruh tubuh bisa terasa panas. Another one is a fresh air, cold sensation. Breathing in, so you will feel that the air will come and touch in your nostril, and you think about the feeling about touching air. So cool feeling happen. You're trying to concentrate inside. You will feel that the air pushing inside with a cool sensation. After for when the whole body become very cool. Yang berikutnya karakteristik dingin. Ketika kita bernafas masuk, kita bisa merasakan udara yang segar itu kan. Kita perhatikan udara yang segar itu dingin, udara yang segar agak dingin. Kita perhatikan sensasi dingin itu, kemudian sampai ke seluruh tubuh itu terasa dingin. Another one is a cohesion. You can tight your both hand, that is, then using a little bit of energy, tightness, so you feel the tightness of sensation. Sometimes you practice for hardness, roughness, and heaviness. After that, easily you will feel a very tight, uncomfortable feeling. Sometimes you cannot feel the breathing. That is also because of cohesion. Berikutnya kohesi. Kohesi itu tangan kita pegang seperti ini, kemudian diperketat. Jadi kita bisa merasakan seperti ada sensasi ketat gitu. Kadang-kadang kalau setelah kita melakukan keras, kasar, berat, kita bisa merasakan tubuh kita itu kan keras, ketat sekali, kadang-kadang tegang gitu kan. Itu adalah sensasi kohesi. Nah, kadang-kadang kalau kita memperhatikan nafas, kadang-kadang juga bisa merasakan seperti itu, sehingga kita tidak bisa merasakan nafas yang terasa itu justru seluruh wajah itu jadi tegang gitu. Itu juga kohesi, rasanya itu tidak menyenangkan. The last one is a flowing. Flowing also you can choose one. Which one is easier? Sometimes tears easier for you. So you just trying to think about something upset one. So easily you can feel about flowing. Okay, another one sweat, blood, urine, anything. You just choose one which are more obvious, and you feel about flowing sensation. This is flowing. Kemudian yang berikutnya mengalir. Kita bisa memilih salah satu ya, air mata atau keringat atau darah atau air kencing. Kalau misalnya kita memilih air mata, kita bisa memikirkan sesuatu yang sedih, kemudian mengalir air mata. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai objek mengalir. Dirasakan sampai seluruh tubuh itu terasa mengalir. Then after 12 characteristics, you practice one by one from the head to the feet. Again you need to practice. Then after that you just overload, overload from your back to the whole body. One characteristic to another, one finish, another one finish, another quickly you're trying to do it. Then slowly the element become very quick, the sensation become naturally happen and very quickly happen. So you just give it the mind and the element. After for a while you don't feel about your head, you don't feel about your hand and your leg, only the element in your body. Jadi ke-12 karakteristik itu mesti kita lakukan satu persatu dari kepala sampai ke kaki. Setelah dilakukan satu persatu berulang-ulang. Setelah kita terbiasa ya, kita bisa melihat dari punggung belakang, kepala dan seluruh tubuh kita, kemudian dilakukan lagi sensasi itu dari karakteristik itu. Ke-12 karakteristik dilakukan terus berulang-ulang sampai elemen itu terasa sangat jelas dan kita bisa berganti elemen dengan sangat cepat. Jadi lama-lama kita tidak lagi merasakan tangan, kaki, kepala, kita tidak merasakan lagi. Yang kita rasakan itu cuma sensasi-sensasi. Because you practice 12 characteristics, element is balance. Element is balance, you feel happier from that. Element is not balance, easily you could feel the pain in your body. Because you only emphasize about only one or two characteristics, so then it easily could feel pain. Because element is balanced, you don't feel pain. Slowly you feel happy with the elements, and you feel very light. The whole body become very light, and the mind also very light. And after for a while, you start to see the color. It's also from the not only Anapanasati.
who practice four element meditation also we could see the light. This is also the sign of concentration too. Jadi kita mesti mempraktekkan 12 karakteristik itu secara sistematis, berurutan, sehingga elemen unsur-unsur tubuh kita itu seimbang. Kalau unsur tubuh kita itu seimbang, kita akan merasa gembira. Kadang-kadang kita cuma memperhatikan salah satu unsur, sehingga unsur di tubuh kita itu tidak seimbang. Jadi kita bisa merasa sakit. Kalau kita cuma mempraktekkan satu atau dua dari unsur-unsur ini, unsurnya kan tidak seimbang, sehingga kadang-kadang kita merasa sakit. Kalau semua unsur itu seimbang, kita tidak merasa sakit, tubuh kita itu terasa ringan, kemudian batin juga terasa ringan. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai berkonsentrasi, kita juga bisa melihat cahaya, bisa melihat warna. Jadi warna ini bukan cuma untuk anapana, bukan cuma untuk objek nafas, menggunakan objek 4 unsur juga bisa melihat cahaya, melihat warna, bisa melihat cahaya atau warna. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi kita itu sudah mulai menguat. And also same as Anapanasati, you will see the different colors. Any color happen, we need to concentrate on the body, on the elements. Don't concentrate on the light at the beginning. Just keep it with the element, the object. No? Then after for a while, you will feel that the light become change to the white color. That white bright light and come and mix in your body with elements. So the elements and the light is together. Mix. And then keep on trying again on the element. Then slowly element sensation is very, and then the feeling is not so clear as at the beginning, and then sovereign, that the mind start to get quiet and peaceful. Then slowly the white color become like an ice block, and then clear light like a diamond will happen, stop there. So we have to wait until this level. Then okay, we were trying to do absorption on that nimitta, and that clear light, stay there 1 hour, 2 hours continuously, can do absorption. This absorption we can practice until neighborhood of the jhana. Cannot go to the first jhana from the four element meditation. Only can go neighborhood of the jhana. We call upachara samadhi. Okay. So some people who practice four element meditation, they also told they can go jhana. It's also not true. Only neighborhood of the jhana. Okay. Jadi seperti juga anapana, dengan menggunakan dengan meditasi 4 unsur ini, kita juga bisa melihat cahaya yang berwarna-warni. Dari cahaya yang berwarna-warni, kita terus saja ketika kita melihat cahaya berwarna-warni seperti itu, perhatian kita terus saja pada elemen di tubuh, pada objek elemen kita. Nah, nanti kalau kita terus memperhatikan seperti ini, cahaya berwarna ini bisa berubah menjadi cahaya putih. Kemudian dia akan mendekat dan bergabung dengan tubuh kita. Jadi kita bisa merasa tubuh dan cahaya itu bersatu. Kemudian pelan-pelan elemen unsur-unsur itu menjadi tidak begitu jelas. Batin kita menjadi sangat tenang, sangat damai, sangat diam gitu ya, sangat tenang. Kemudian cahaya yang putih ini juga berubah. Semakin konsentrasi kita meningkat, cahaya putih ini bisa berubah menjadi seperti blok es, atau seperti permata atau kristal gitu. Nah, setelah berubah seperti ini, kita tunggu sebentar, kemudian kita bisa melakukan absorpsi pada cahaya kristal ini. Melakukan absorpsi selama 1 jam atau 2 jam, kita bisa sampai ke upacara samadhi, keadaan yang mendekati jhana. Tapi dengan meditasi 4 unsur tidak bisa masuk ke jhana. Jadi ada orang yang salah yang mengatakan dengan meditasi 4 unsur juga bisa mencapai jhana. Tidak bisa, yang bisa cuma sampai ke upacara samadhi, mendekati jhana. Okay, so who practice four element meditation, not only 1 or 2 characteristics, and then sometimes you practice that you get a pain, only you contemplate about pain, this area pain again, then finish, another area pain, another finish, another non-stop the whole sitting. So people think that there is a vipassana. Actually, it's vipassana is you have to see until in this area you feel pain. This is not the mind, rupa. Your leg pain, leg pain. The leg is a rupa object, body object. On that rupa, we cannot see impermanent suffering non-self. Do you see or not in your leg? Think carefully, okay? Do you feel or not? Cannot. You have to concentrate on that area. Penetrate four element meditation, in which areas you feel pain. After 4 while while penetrating by 4 element meditation, you will see that all the rupa kalapa is arising and passing here. So each one you see, only you will see that it's just now what I explained. 1 rupa kalapa inside 8 characteristics.
based on in this Rupa Kalapa. So in this Rupa Kalapa, 4 elements also included in there. So because of the element is not balanced. Understand? So you sit for a long time, you press long time, the hardness is too strong in every Kalapa. So all the hardness of Rupa Kalapa is joined together. You feel hardness happen. After hardness, cohesion happen. That's what cause you that the mind go in contact in that area. You start to feel your mind pain. The feeling is your mind, not in your leg. Your leg is Rupa Kalapa, groove of the Rupa Kalapa on it. Understand? So when you see Rupa Kalapa arising and passing away, there is a sensation. Sensation is a Rupa object or the hardness, roughness, softness, the characteristic on it. So you see arising and passing Rupa on it, you really understand it as a Rupa object. The feeling is in your mind, you know, because you go in contact on that. Understand? So all the feelings are arising. Feeling also we have to check just now. Sorry. sorry. Jadi meditasi 4 unsur itu kita mesti melatih 12 karakteristik secara seimbang, bukan cuma 1 atau 2 karakteristik. Kadang-kadang kita cuma mengambil 1 atau 2 karakteristik lalu merasa sakit di tubuh. Kemudian kita memperhatikan rasa sakit di satu bagian tubuh, perhatikan sampai rasa sakitnya hilang. Kemudian rasa sakitnya berpindah ke bagian tubuh yang lain. Terus kita perhatikan lagi rasa sakitnya itu pindah-pindah. Jadi selama satu sesi duduk itu kita cuma memperhatikan rasa sakit yang terus berpindah-pindah. Ini bukan vipassana ya. Rasa sakit sensasi itu akan terus muncul, dia tidak akan berhenti. Lalu kalau misalnya kita mau melakukan vipassana, kalau kita merasakan sakit di suatu bagian tubuh, kita mesti melihat bagian yang sakit ini adalah rupa, bukan adalah tubuh ya. Tubuh bukan batin. Lalu kita harus bisa melihat sampai ke rupa kalapa, bisa melihat anicca, dukkha, anatta di rupa ini. Kalau misalnya kita melihat seperti biasa, seperti kita melihat sekarang, yang kita kan tidak bisa melihat anicca, dukkha, anatta. Kita cuma melihat kaki yang sakit gitu. Jadi untuk melakukan vipassana kita harus melihat sampai ke harus menembus 4 unsur, melihat bagian mana yang sakit. Kemudian kita harus melihat rupa itu muncul dan lenyap dari rupa yang muncul, rupa kalapa yang muncul dan lenyap itu terdapat 8 karakteristik. Salah satu dari 8 karakteristik itu adalah 4 unsur. Jadi karena 4 unsur itu tidak seimbang sehingga kita bisa merasa sakit. Jadi kita melihat 4 unsur itu bagian mana yang tidak seimbang. Kemudian rasa sakit itu disebabkan karena keras, karena karakteristik keras. Karena keras, banyak sekali rupa-rupa yang keras, rupa kalapa yang keras. Kemudian karena banyak juga berlanjut ke kohesi sehingga kita bisa merasa sangat tegang atau sakit. Nah, yang sakit itu kita merasa sakit karena pikiran, batin kita kontak dengan rasa sakit ini. Jadi yang sakit itu bukan tubuh tapi pikiran, perasaan yang kontak dengan bagian yang sakit. So rupa is, sorry. Jadi objek dari rupa ini adalah rupa yang muncul dan lenyap. Kemudian rasa sakit itu adalah perasaan. Jadi perasaan yang muncul ini juga perlu kita tembus untuk melakukan meditasi vipassana. Jadi kalau kita merasakan sakit, cuma memperhatikan rasa sakit, itu bukan meditasi vipassana, itu cuma sensasi tubuh. Sensasi tubuh itu, memperhatikan sensasi tubuh itu adalah meditasi 4 unsur. Okay, so we need to understand what is the rupa, very important. So everywhere you have to check for rupa arising and passing. Okay, rupa kalapa rising and passing. Not only rupa rising, caused when the mind, caused when the temperature, 4 causes in the whole body we have to check. Not only in your eyes, ear also we have to check 4 types of rupa kalapa. Nose, tongue, and body, and heart base, 6 sense door. All the door we have to check. Then only you really understand what is Buddha teach us about rupa arising and passing. Only rupa session now, not yet nama. Okay.
Jadi untuk melakukan meditasi vipassana itu kita harus melihat rupa kelapa itu muncul dan lenyap, kemudian harus bisa melihat sebab-sebabnya. Sebab dari rupa ini disebabkan oleh pikiran atau disebabkan oleh kama atau oleh suhu. Dan kita harus melihat, mengecek di 6 pintu indera, di mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan dasar hati, bagaimana rupa ini muncul dan lenyap. Dan ini semua cuma sesi rupa, belum sampai ke sesi nama. Kalau vipassana kan ada nama dan rupa. Ini yang sudah dijelaskan saya ini baru sesi rupa. Do you want to listen one nama? Or want to sleep? Want to sleep can go and sleep. How? Mau mendengarkan tentang nama atau mau tidur? Kalau mau tidur boleh kembali untuk tidur. Continue. Sir. Okay, listen. Very important for you. No? This next time you have to practice. You practice vipassana without this understanding about that nama rupa. You can't go it into nibbana. No? Everyone have to understand about nama rupa. Very important. And then concentration. Okay, very important tools. The mind or thought process also very complicated too. I'm just trying to explain about simple ways. No? The mind is because of the object contact, and the object is eyes contact, ear, nose, tongue, body. That is the main object. Where contact, eyes, sensitivity, understand? Eye rupa transparent element. Understand? In the eyes, many rupa kalapa. In the center is brown color, okay, black. In this area only we penetrate by embodiment meditation. After for a while you will see many rupa kalapa. In this center one we call eye transparent element. Eye transparent elements kalapa. Okay. Jadi ini sangat penting ya, kita mesti menembus sampai ke nama dan rupa, baru bisa mencapai nibbana. Jadi proses pikiran di pintu batin itu sangat rumit, tapi saya akan menjelaskan dengan cara yang simple, yang lebih mudah dimengerti. Nah, jadi objek yang kita gunakan itu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan dasar hati. Kemudian di mata ini terdapat banyak rupa kalapa. Salah satu dari rupa kalapa itu adalah elemen transparan dari mata. Ini terdapatnya di tengah-tengah di bagian mata yang hitam, yang berwarna hitam atau berwarna coklat. Bisa kita tembus dengan meditasi 4 unsur. Kita melihat rupa kalapa di mata. Kemudian yang disebut elemen transparan dari mata itu terdapatnya di tengah-tengah itu, yang warna hitam. Okay, okay. This one is asterisk and also is a color, the color object. When coming impinge to the eye transparent element in the center place. If beside white color, go and contact a white color place, you can't feel anything, only in the center one. So you just come and contact the color, come and contact with this in the center eye transparent element, must be clear. And eye transparent element is not clear, blind, you don't know what is the object. So you need the eye transparent elements must be clear also. Then a color come and impinge to there. At the same time, the color also come and impinge to the bawangga. Habis. Jadi objek luar itu cahaya, warna. Ketika warna menyentuh bagian yang hitam, elemen transparan dari mata, kita bisa melihat. Kalau misalnya warna itu menyentuh daerah yang putih, daerah mata kita yang putih, kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan apa-apa. Kemudian kalau misalnya elemen transparan dari mata itu tidak jelas atau tidak berfungsi, kita itu buta, kita juga tidak bisa melihat. Nah, cahaya itu jatuh pada elemen transparan dari mata, kemudian cahaya warna itu juga mesti bersentuhan dengan dasar hati bhavanga.